Kitu kingine kia ine tunatafuta kugusia ni kujiamini. Hii kuharibika sana, tuko naona ba mama ba mingi banaharibika sana. Banashindwa kujiamini. 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 Jiamini kwanza. Mi sijui kenye kinanilumako na kutanaka na benye kuharibika sana. Mungu eshababariki akabapatia ba bwana. Me unakutana uko kustress ya nini? Pale tu garde ten yako, pale tu garde gisi uko, me uko tu naangaika. Tampo inatokaka ukijielewa. Machunuku inatokaka kungozi ukijielewa. Mafute na kukamataka muzuri ukijielewa. Unakutanaka mtu weko napakala mafuta moya miaka 2, miaka 3, miaka 4, miaka 5. Lakini hata kweli. Na ukikula chakula moya mpaka miaka 10 ya ubadirisha, utakuwa na afya nzuri. Njo kwa maana Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inakupatia mafuta kisha inakuambia usichange amo kitu. Tunakupa mafuta tunakuambia après 15 jours kemu control. Tunakupa mafuta kisha tunakuambia ukue hivi na vile. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako inafanya sasa nini na nini? Itakusaidia nini? Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako tunapatikana chini kidogo na Sonas, en face na Kin Shop, ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Chini kidogo na Sonas, en face na Kin Shop, ku Maison uzuri wako ndio heshima kwako. Kitu cha kwanza, tunakuoriente mafuta ambayo inaendana na ngozi yako. Kitu kia pili, tunakupa na sabuni ambayo inaweza kukusaidia kuvitamine mbalimbali. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako haiko tu mafuta tunauzisha. Tunauzisha mafuta ya kupaka kumwili, tunauzisha na mafuta ya nyele. Mafuta ya nyele ya kukomalisha nyele, kuko ingine ya kuvimbisha, kuko ingine ya kurefusha, kuko ingine ya kupakala tu munywele naturel. Mwanzo wa bei ni 4000 francs. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako si mafuta ya nywele tu tunauzisha. Tunauzishaka na dawa ya meno. Mtu mwenye meno iko na muluma, kuchimbika mashimo. Mtu ambaye unakutana kabisa ngozi yake inaharibika. Meno inaharibika. Kutoa odere ya mubaya mukinywa. Tunauzisha dawa ya meno $10. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako hatuuzishi tu dawa ya meno. Tunauzisha hata mafuta ambayo inaweza kukusaidia kuotesha nyele sasa. Kuna mafuta ya kuregeza, kuna mafuta ya kuvimbisha. Tunakuwa sasa na mafuta ya kupandisha nywele hata kama mtu nywele na katika. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako tuko na majani chai ya kupunguza tumbo. Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako tunapatikana chini kidogo na Sonansa fast na Kin Shop. Jameni, kama kuna watu wanastahili vikombe, Maison Cosmetique nayo inastahili vikombe. Tuna miaka ya kutosha jameni. Tunahudumia huyu huduma wa ngozi. Inawezekana we ni mara ya kwanza unatusikia, lakini tuna miaka kabisa. Yani mtoto mwenye nalifika Bukavu na anazalika leo nafikiri anaweza kuweko na wajuguu. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041. 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Habat Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique
uzuri wako ndiyo heshima kwako. Nini ambayo tena tunaweza Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako tunafanya? Tuko na mafuta ya kutosha malibole ni 6000 francs. Tuko na mafuta ya kuongeza tae yani vodo 6000 francs. Tuko na mafuta ya kupunguza tumbo 5000 francs. Tuko na mafuta ya kupunguza maziba yani matiti 15000 francs. Tuko na pomade tuko na bande ya kutia kukitofu 15000 francs. Tuko na majanchai ya kugondesha $10. Tuko na nini tena? Tuko na bunga ya bui ya kunenepesha ya watoto. Bunga ya mzuri jamani. Ni kwa sababu sisi hatuko wale watu wa kuambia watu kuya ufanye ushuhuda hapa. Lakini tuko na bunga ya mzuri sana. Tuko na bunga ya bien. Tuko na bunga yenye inasaidia kabisa watoto. Tuko hata na watoto kabisa ambao wanakunya ile bunga yetu na inawasaidia. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Hapa kuna mtu anatuita, yani simu sijui inajifanyaje, hatumuoni. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmétique uzuri wako ndiyo heshima kwako. Acha tusome message, baadaye tuingie kwenye mafasirio zaidi. Huyu anaandika anasema huyu anaandika anasema salamu gusia pale. Hapa kuna mtu anatuita alo. Unaelewa mtu anakuita hivi kumbe alikuwa anakubipu tu. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041. Huyu anasema salamu gusia pale. Hii message ushaniandikia defa nishasema inanishinda, unaniandikia tena ile. Maana unafanya tena copy paste. Huyu anasema location yenu ni wapi s'il vous plaît. Location yetu kama uko natokea ngambo ya Fer Rouge, tuko ku Cathedral kanisa Katolike hapa mwa Avenue Emery Patrice Lumumba. Unashuka sasa, ukifika ku Cathedral unashuka saa mtu uko naenda Nyawera. Utakutana pale ku Kin Shop ya TVC hii yenye nauzishaka mamoto ya TVC. Ukifika pale utaona pankarte kubwa banaandika Maison uzuri wako heshima kwako. Hakikisha kabisa kama ni Maison Cosmétique uzuri wako heshima kwako unaingia ndani. Huyu anatuita alo. Alo. Jambo mama. Jambo. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Huyo anaandika nasema na mie niko natafuta dawa ya kupunguza tumbo. Tuishasema kama pomada ya kupunguza tumbo ni 5000 francs. Ufike ku Maison Cosmétique uzuri wako ndio heshima kwako. Avec 5000 francs tukupatie pomada ya kupakala kutumbo, lakini accompagné avec quoi? Avec sport. Iko accompagné avec abdominaux. Taille na iko accompagné avec petit pompage. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndio heshima kwako. Kama uko kwenye channel, kama uko ku YouTube, ukumbuke kujiabone, kulike, kukomante, ile yote ni support unatupatia. Namba yetu ya simu ni 097 97 95 041
097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Nini ambayo utafanya ili ngozi yako ikue vizuri? Kitu cha kwanza tulikushauria, tunakwambia kwanza uelewe muonekano wako, ujikubali, ujiprotect na ujue mafuta ambayo unapaka. Kitu cha pili, usikue na tafutia heshima mu mafuta. Heshima ni, kuna watu wengi wenyewe wanatafuta heshima mu mudomo, ama wanatafuta heshima kubatu kusema kwa watu. Unakutana mtu anasema, mtu anafanya nini, unakutana njoo anatafuta heshima. Lakini wengine hawatafuti heshima kumdomo. Wengine wanatulia, wanafanya vitu vyao mzuri pole pole, na unakutana kabisa heshima yao inaendelea inapanda. Kuna watu ambao wanakuwa wanapambana, ama wanakuwa na ile muonekano ambao unakutanaka muonekano wa mtu na watu. Kuko gisi we peke unajiona, na kuko gisi batu banakuona. Lakini mimi nakuaga na shauria batu, weye kwanza gisi unajiona ae. Pali ya kusema batu banakuona, weye kwanza, weye unajiona ae. Weye kwanza uko je? Kwa sababu avant useme kwanza batu bananiona hivi watu, weye kwanza uko najiona je? Uko waje? Hakikisha kwanza muonekano wako ni wa maana sana. Hakikisha kwanza hali yako. Usifuatilie watu. Mimi leo kuna mtu kuna mama mmoja alikuya eko na matampo, ananiangalia client, ananiangalia na asema mama, juu watu wa mingi kuna wakati wananiita mama. Asema mama, mboni wako na tampo? Mimi namwambia mama, niangalie mzuri, usiniangalie na boga. Uniangalie tu bien. Unaniona mimi niko na tampo? Niko naona kitu kama usiukuku. Namwambia mama, yani unaanza angalia kila mtu wote, unatafuta tampo mpaka unaenda itafuta kwa habati. Nikamwambia sasa mama, nikamuuliza sasa mama, mimi ndagonjwa tampo niitoshe wapi? Mimi sipakalaki mafuta ya choko. Mimi napakala mafuta ya watoto, pomade tena dawa. Sasa choko ndetoa wapi mafuta ya watoto? Asema hii Dara Shela anasema kaka iko na miezi karibuni 6 hii anapakala mafuta ya kawaida ya watoto. Tampo ndetosha wapi? Yani weye kwa sababu ulishachoka na ngozi yako, unaanza tafuta wenzako wenye mkue na matampo mwe bote. Ulirogwa. Mimi kwangu hauipati, ama kwa jirani yako hana, rafiki yako hana. Sasa usikamate batu wote sasa vile ni bapakala choko. Unakutanaka mwenyeko na tampo, jua na yua kama ni bia haya. Asema bali ni rogaka tu. Wapi? Nani mwali kuroga? Anza beba mafuta sasa wanaenda kuifanyizia deliverance. Wapi? Kubali tu kama uko na tampo, anza prosesisi ya kujitunza basi. Bali kuloga tampo make na ile malibole nao bali kuloga. Kuko saa tu mtu anazalaka na malibole na kia kutumbu. Me ukianza ona malibole ya kumikono ya nini ni mafuta. Suwache ile mafuta uko napakale kuna kuletea malibole. Pale ya kwanza danganyia na balozi. Mange mko naona balozi hivi abana kazi mpaka waanze kia kubaloga matampo. Nambangu ya simu ni 097 97 95 041 097 97 95 041. Kipindi ni uzuri wako ndiyo heshima kwako. Kipindi unaletewa tu na mimi kaka Herbert Bing kwa kushirikiana na Maison Cosmetique. Uzuri wako ndio heshima kwako. Huyu anasema jambo kaka, nilitaka uliza kama kupitia kalite ya ngozi ya bien
gani njo hapana, mafuta inatokanaka kwanza na ngozi yako. Tunaangalia kwanza ngozi yako, kisha njo tunajua utauza mafuta gani. Huyu anasema sali frère, mafuta ya kutosha machunuku kusura ni ngapi? Njo niye mafuta atupanaki mafuta kutosha machunuku kusura. Tunakuwaka njo na mafuta tunakuwaka njo na traitement. Na traitement inakuwaka njo mwanzo wa bei ya seanse moya inakuwaka tu ni 6,000 francs. Na wapenda sana nyinyi wote ambao mlinifuata kuanzia mwanzo wa kipindi, kuanzia 19h juste hadi 20h juste. Jameni, inakuwaka ni kujitolea kubakia ku radio le muda wote. Na washukuru sana na nawapenda sana. Lengo langu mimi ninataka nikwe natembea mubarabara nikutane kila mama napendeza. Njo susi yangu. Mupendeze na mimi nipate pension. Niko na lazima ya kupata pension, lakini ndapata pension je mungali mnaharibika. Na wapenda sana, Mungu awabariki. Rendezvous itakuwa tena 19h juste hadi 20h juste hapa kwenye Jambo FM 92.0. Ndawakumbusha tu mnaweza pita ku konti YouTube, muna kifuata tena kipindi. Na wapenda sana, Mungu awabariki. Ilikuwa tu mimi kaka yenu Albert Bing kutoka kwenye Maison Cosmetique uzuri wako heshima kwako. Tunapatikana chini kidogo na Sonance en face na Kinshop. Tangazo, mtu mwenye bataiba kitu nje ya maison usituulize. Wewe ulikia kuuza mafuta, haukukuya mu conference. Ulikia kuuza mafuta, haukukuya bananza kukuliza ma invitation, hatubajui. Benye bananza kukuliza unakia mu conference, si hatubajui. Mwenye anakuambia nipatie telefone yangu niende kucharger na tumikaka na kaka Abati, simjui. Mie natumikiaka mu batima ndani, situmikiaki nje. Meju siibiwe nalitia maafishe na mapankarte nje na ndani. Wewe unafika ndani unaona maafishe mabashi. Unapapita tu, asema mboni bali niambia, mboni uliona bashe, mboni haukuuliza?